सो क्लास 8 स्टूडेंट तुमर यहाँ हूँ कौन ना तुम जो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान फास्ट चैप्टर अच्छी ना कौन ना प्राकृतिक संबल और तार व्यवहार एटा अध्याय 1। अच्छा प्राकृतिक संबल कौन नॉर्मली प्राकृतिक संबल कहले कौन बुझुच तुमको गोटे जिन हिंट्स दौर देख मनकर कहीं जड़े लोक को झीर बाहागर करार थी कहूँ कि तुम तुम झीर बाहागर कर से कौन कहूँ ना मो पाखे से संबल बा सामर्थ्य ना माने संबल माने कौन ता पाखे से धन संपत्ति ना जो द्वारा से झील को बाहागर कर तो से संबलटा मे भी पाखे कौन जगह थी दरकार जोटा कि प्राकृतिक संबल आसो कि सुना गहना जहाँ से किणिक आनी दुकान रू से मनुष्यकृत संबल थी तो संबल कहले कौन ना नॉर्मली आम पाखे जहाँ जिन स्टक होती थाए जिन गुड़ा एक्सट्रा माने खाई पी कि आम पाखे जो जिनसा एक्सट्रा रखी था तो से संबलटा केते भाग विभक्त होती तुम जानी यहाँ दुई भाग विभक्त होती गोटे हूँ प्राकृतिक संबल आ गोटे हूँ मनुष्यकृत संबल जो आगे पढ़िया तार डेफिनेशन पढ़िया। अच्छा ये देख लिखाई प्रकृति सहित समन्वय रक्षा करी आमको एक पुनः सृष्टिकारी अर्थनीति बा रिजेनेरेटिव इकोनॉमी जोटा कह जाए पुनः सृष्टिकारी अर्थनीति कौन कह जाए ना रिजेनेरेटिव इकोनॉमी दिगरे अग्रसर होगापाई समाज विज्ञानी माने स्पष्ट मत देते देख प्रकृति सहित समान आम प्रकृति सहित ताल देकी ही चलवा प्रकृति को रक्षा करवा कौन करवा एमती व्यवहार तार करवा जमी से पुनः सृष्टि हो पार मनकर आम गोटे गच जदि काटुचे जदि आम गोटे गछटा अच्छी गछटा को आम काटुचे ता बदल आम आउ गोटे गछ कौन कर लगे फल यही गचर काटा को यही गछ उठी आम कौन हम तार भरण पोषणटा मान तार जो कमीटा को ये कौन कर ना मेटेदब जहाद्वारा कौन हम आम अर्थनीति दिगरे आम कौन हम अग्रसर हवा ए प्रकार अर्थनीति व्यवहृत संबल गुड़िकर पुनः उपयोग देख जीवन जिनटा को आम कौन कले संबलटा को पुणी थे व्यवहार कले अपचय ह्रास कले क्षय प्राप्त संबल गुड़िकर पुनः भरण कै भरणा कर माने एगिन तार आ कौन प्रकार क्षयक्षति हुए ना आमको प्रकृतिर अंतर्निहित ज्ञान को फेरी जावाक पड़ो जहाँ समस्त संबलर अंतिम पुनः सृष्टिकारी और पुनः चक्रकारी अटे यहाँ को किए कही ख्रीस्टियन फिगुरस और कौन और टॉम रिवेट कार्नाक आम पसंदर भविष्य से कहते एमती कले आम द्वारा कौन हो पार ना आम संबल गुड़ा संचयी रही पार देख यहाँ गोटे भारतर गोवा स्थित दूधसार जलप्रपात और रेल सेतु तमें पचारि पार यही दूधसार जलप्रपात के अवस्थित ना भारतर गोवा रे अच्छी देख रेल गोटे सेतु बनी यहाँ अच्छा से आस चिंता करवा कौन चिंता करवा ना प्राकृतिक संबल को आम किपर श्रेणीभुक्त करवा प्राकृतिक संबल पुणी केते भाग विभक्त होती ना प्राकृतिक संबल कहले कौन ना जो संबल आम सीधा सड़क क्या पाई था ना प्रकृति पाई था सामान्य मात्रा परिवर्तन करके व्यवहार करूँ कि सीधा सड़क आम व्यवहार कर प्राकृतिक संबलर बंटन एवं जीवन ह्रास दिगरे जीवन विभिन्न दिग मध्य कि संपर्क रही प्राकृतिक संबलर अपव्यवहार मात्राधिक व्यवहार प्रभाव गुड़िक कौन यार आंसर तुम से दब जो चैप्टर तुम भलसे पढ़ ए क्वेश्चन को मन रखी था ए क्वेश्चन आंसर तुम मैंने ही मत दब आराम से केमी जो मुझे चैप्टर तुमको ए पढ़ेबी ठीक अच्छे। अच्छा नेक्स्ट को चलो टॉपिक को चलो जा देख यहाँ कौन लिखाई हिमाचल प्रदेश एक क्षुद्र जल विद्युत केन्द्र प्रवाहित जलर शक्ति विद्युत परिणत हुए जान पानी आम कौन सृष्टि करुचे इलेक्ट्रिक सृष्टि करुचे ये जिनटा आम हिमाचल प्रदेश देखा मत कमेंट सेक्शन कह हिमाचल प्रदेश कैपिटल बा राजधानी कहले कौन जमी ओडिशार राजधानी होची भुवनेश्वर सेमती हिमाचल प्रदेश राजधानी कौन बुझील। अच्छा यहीटा हूँ कौन गोटे क्षुद्र जल विद्युत केन्द्र यहाँ हूँ कौन ना तटवर्ती समुद्र तलभूमि अभ्यंतर तैल तुम जाच आम प्रायतः जो पेट्रोलियम हो कि डिजेल फिजेल जहाँ भी सब तैल जिन बाहर करती समुद्र तटवर्ती अंचल कि समुद्र मध्य आम पाई था यहाँ देख ये पेट्रोल कि कौन प्रकार तैल बाहर समुद्र मध्य। अच्छा एवं देख प्रकृति केतेबेले संबल परिणत हुए प्रकृति ही केतेबेले संबल परिणत हुए से कही मनुष्य द्वारा सृष्टि हो नथिबा परिवेश अंतर्गत समस्त सजीव और निर्जीव प्ररूप गुड़िकर समाहार ही प्रकृतिर अन्यतम अर्थ देख मनीष जो मनुष्य द्वारा सृष्टि हो मनीषर कौन प्रकार हाथ गोड़ कान कौन प्रकार जिनस लगी न सीधा सड़क जोटा जमीक कि सजीव वस्तु हो कि निर्जीव वस्तु हो आंब गचर कौन स्टार्टिंग आंब गचर कि ना लोक ताकू तैयारी कर आंब गच नेचुराली उठी है तो ये मनीषर कौन हाथ ना
ହେଲା ମଣିଷର କୌଣସି ହାତ ନାହିଁ, କୌଣସି ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର କ'ଣ କଇଁଛଟେ, କଇଁଛଟା କ'ଣ ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛି ନା ମାଛଟାକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛି? କେହି ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସଜୀବ ହଉ ନିର୍ଜୀବ ହଉ ମଣିଷର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ'ଣ ନାହିଁ, ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଏଇଟାକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟତମ ଅର୍ଥ। ତ ପ୍ରକୃତି ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଳ ରୂପ ନିଏ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଓ ତାହାର ଉପଭୋଗ କରେ। ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଏଠି। ପ୍ରକୃତି କେତେବେଳେ ସମ୍ବଳ ହୁଏ? ପ୍ରକୃତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିହେଲା? ଯେଉଁଥିରେ ସଜୀବ ଥିବେ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ ଥିବେ। ସିଧାସଳଖ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ। ପ୍ରକୃତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ଯେଉଁଠି ସଜୀବ ଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ପ୍ରକୃତି କେତେବେଳେ ସମ୍ବଳ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରୁ ପାଉଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସିଧାସଳଖ କିମ୍ବା ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବ୍ୟବହାର କରେ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ସମ୍ବଳ। ବୁଝିଲା? ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାପରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶରେ ଅଂଶ ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟ ବିନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ତିଷ୍ଠି ରହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଗଛକୁ କାଟି ତା କାଠକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ ଉପକରଣରେ ପରିଣତ କଲେ ହିଁ ସମ୍ବଳ ହୁଏ। ଦେଖ ଗଛ ଲତା କେତେ ଜାଗାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ମଣିଷ କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ ତାର ଏଥିରେ। ତ ସେ ମନେ ମନେ କ'ଣ ହୁଏ? ନିଜେ ନିଜେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ରୋଥ୍ କରେ ବା ବଢ଼େ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗଛକୁ ଭାବିଲେ ଆମେ କାଟିକି ଆଣିକି ଘର ତିଆରି କଲେ, କାଠ କଲେ, ପଟା କଲେ, ଖଟ କଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଖଟ କାଠ ପଟା ଯାହା ବି କଲେ ସେମାନେ ହିଁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସେ ପ୍ରକୃତିର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ଉପାଦାନ ହେଲା ଏଣ୍ଟିଟିଜ୍ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ଉପାଦାନକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏଣ୍ଟିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ। ଆମେ କ'ଣ ସିଧାସଳଖ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛେ, ମୁଁ କହିଲି ଇବନି କାଠ ନେଇକି ଆସ, ତମେ ଯାଇକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ନା ଶିଶୁ କାଠ ନେଇକି କେଉଁଠୁ ପଳେଇ ଆସିବ? ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ବହୁ ତଳେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ, ଉତ୍ତୋଳନ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆଧିକ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେବସ୍ଥଳୀ ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଗଛ କାଟିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନଥାଏ। ଦେଖ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଜାଣିଛେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ବହୁତ ସାରା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଅଛି, ସୁନା ଅଛି, ଭାସୁଛି କୁହାଯାଏ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା। ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବା ଏମିତି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ତାର ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ବାହାର କରିପାରିବା। ଆମେ କିନ୍ତୁ କହିବି ଯାଇକି ତମେ ସମୁଦ୍ରରେ ସୁନା ଭାସୁଛି ତମେ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସ, ତମେ ଯାଇକି କ'ଣ ଛାଣିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିପାରିବ କି ନାହିଁ? ତ ସେମିତି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ ଅଛି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଉତ୍ତୋଳନର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି, ତ ଫଳରେ ଏ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଥାର୍ଥ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଡେଫିନେସନ୍ ପାଇଗଲେ ଆମେ କାହାକୁ ସମ୍ବଳ ଭଳିଆ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଦେଶିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଜିଲି କ'ଣ କରିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିକି ବାହାର କରିପାରିବା। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଥାର୍ଥ, ଟଙ୍କା ତାପରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରୁଥିବା। ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ଆଲାଉ କରୁଥିବ। ହେଲେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଇଏ ସଂସ୍କୃତିରେ ରହୁଛେ, ତ ସେଇ ଯୋଉଠି ଯଦି ଆମେ ସୋସାଇଟିରେ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ ତ ସେ ଜିନିଷ କରିକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଏବେ ସୋସାଇଟି କଥା ପଢ଼ା ଉଠିଲା, ଦେଖ ମନେକର ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ଖାଉନାହାନ୍ତି କାହାକୁ, କେଉଁ ଫଳ ଖାଉନାହାନ୍ତି ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ଯେଉଁ କପାର ଯେଉଁ ଫଳଟା ଏମିତି ଅଛି, ଏଇ ଫଳଟା କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଣି କାଲି ସକାଳେ ଖାଇବା, ଭାବିଲେ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ଲାଗିବ? ତାପରେ କ'ଣ ଏଇ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିପାରିବା। ପୃଥିବୀ ସମ୍ବଳର ଏକ ଭଣ୍ଡାର। ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ସମ୍ବଳର ଏକ କ'ଣ ନା ଭଣ୍ଡାର। ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ବି ସମ୍ବଳ ଅଛି ଯାହାକୁ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଛି। ଭାବିଲେ ସେଇ ସମ୍ବଳକୁ ଯଦି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, କ୍ଷୟ କରିଦେବା, ସେ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଦରକାର। ଆମର ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଣିଷ ସେମିତି ବି ଦେଖ ଭାବ ପାଣି, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ତମେ ଜାଣିଛ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ମନ ଇଚ୍ଛା ଏବେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ବର୍ବାଦ କରୁଛେ ବା ନଷ୍ଟ କରୁଛେ ବା ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ପାଣି ସରିଯିବ, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଛି, ତାକୁ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆମର ଯେଉଁ ପରପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ସହ ପାଇବେ ହେଲା, ସିଏ ଯାଇକି ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଜାଣିବେ ହଁ ପାଣି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା, ପାଣି ହେଇತಾ ପାଣି ଶେଷ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲେ? ତ ଏଥିରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଜଳ, ବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା, ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନଥିବା ଯେମିତି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ଧାତବ ଖଣିଜ, କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ସମ୍ବଳ କଥା କୁହ ସବୁ ମଣିଷ ଜାଣିଛି ତାର ବ୍ୟବହାର। ଜଳ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ବାୟୁ ବି ନେଉଛି, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଇଏ କରୁଛେ, ମୃତ୍ତିକା ଚାଷରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ହେଉ, କୋଇଲା ହେଉ, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ହେଉ, ଧାତବ ଖଣିଜ ହେଉ, କାଠ ଇତ୍ୟାଦି
ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ତାକୁ ସେଇଟା କ'ଣ କରିଦେଇଛି ନା ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଲାଣି। ବୁଝିହେଲା? ଏଇତକ ବୁଝି ହେଇଥିବ ତମମାନଙ୍କର। ତମେ ଏଇମାନେ ଟିକେ ଏଇ ପଢ଼ିଦେବଟା ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟଟାକୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।